अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यानी जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए और कमेंट्स भी किए कि आप और वीडियोस नहीं बना रही हैं, और बहुत बहुत सॉरी, लेकिन मुझे बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ थोड़ी सी सुस्ती भी हो रही थी। एक दफ़ा कोई एक चीज़ आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं तो वो थोड़ा बाद में दोबारा से स्टार्ट करना मुश्किल भी लगता है। तो बस आज मैंने ठाना कि इंशाल्लाह मैं कुछ मैंने जो पिछले कुछ टाइम में जो मैंने आइडियाज़ इकट्ठे किए हुए थे कि इस बारे में आपसे बात करूँगी, तो उनमें से एक मैंने टॉपिक चूज़ किया है। बहुत छोटा सा है, जस्ट टू इनिशिएट समथिंग टुडे, और फिर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी रेगुलर अगेन। और ये जो क्वेश्चन था, ये जो टॉपिक है, ये कुछ लोगों ने पूछा हुआ भी था, तो आई गेस और अगर जिन्होंने नहीं भी पूछा हुआ, इंशाल्लाह ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इतने सालों के बाद यानी मैंने इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं था साइंस को, और इसके बारे में ही मैं बात करना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि साइंस इतना फ़न और इतना इंटरेस्टिंग और इतना क्यूरियस सा सब्जेक्ट है कि इसके बारे में अगर एक बड़ा बंदा भी पढ़ना शुरू हो जाए ना, तो वो एकदम से भूल जाए कि मैं कर क्या रहा था पहले। तो आज हम इसी बारे में स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे जो साइंस की तरफ माइल नहीं होते, या जिन माओं को लगता है कि साइंस बहुत मुश्किल है, साइंस नहीं बच्चे पढ़ते, ये स्पेशली उनके लिए है। अच्छा, ये कुछ बुक्स हैं जो शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई हों। ये बिल्कुल आम सी, जिस तरह मेरा ख्याल है स्कूल्स में भी लगी हुई होती हैं बुक्स। ये जो बुक्स हैं ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है, कोई इनके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। ये बुक्स रखने का मकसद क्या है कि जब मैंने अपने पहले बेटे को जब ये बुक्स करवाई थी, तो हमने इनकी प्रॉपर रीडिंग की थी और फिर हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते थे। लेकिन अब जो मेरा दूसरा बेटा है, वो रीडिंग्स की तरफ नहीं आता। वो चाहे जिस किस्म किसी मर्ज़ी रीडिंग हो, वो वाला बच्चा ही नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, अब हमने उसके हिसाब से चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो क्योंकि अब मैंने उसके लिए बनाया और मुझे एक इतना हट के एक तरीका पता चला, स्पेशली जो साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं मुझे लगा। लेकिन हो सकता है अगर आपका कोई बच्चा जो है, अगर वो किसी एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में सही नहीं है, तो यानी वो उसको पढ़ना ही नहीं चाहता, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता, तो आप उसके साथ भी ये कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके साथ क्या होता था कि अगर मैं लेके बैठी हूँ और मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा लेट्स से आज हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और हम सिर्फ यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो यानी उसको होता है कि अच्छा व्हाट्स न्यू, और इसमें ऐसा क्या है, और फिर वही एक साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो हमने फिर क्या किया, हमने इन चीज़ों को बंद किया, और अब मैंने उसको साइंस पढ़ानी छोड़ दी, और मैंने उसको कहा कि अब आपने मुझे साइंस पढ़ानी है। ठीक है, हम लोगों ने सीट्स चेंज कर ली। अब पहले तो उसको बहुत मज़े का लगा। अच्छा, वो क्या मुझे अगर जिस तरह अगर हम भी कोई भी टॉपिक पकड़ें, अगर वो मुझे अर्थ के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स अब उसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं उसको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब यहाँ से मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप चेंज करने से मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी बड़ी बात सीखने को मिली कि जब उसको मुझे समझाना नहीं आया, तो उसने मुझे कहा कि मामा मैंने इस और इस चीज़ के ऊपर सर्च करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उसको देख के पढ़ना है। अब वो सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए वो उस चीज़ के बारे में सर्च करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब हम लोगों ने क्या किया कि बाज़ दफ़ा वो मुझे पढ़ाता है अगर कोई बहुत ईजी टॉपिक होता है, या मैं उसको उसके पास बैठ के ऑथेंटिक मुझे लगी कहीं से भी वेबसाइट, कोई नासा की वेबसाइट है, अगर एस्ट्रोनॉमी है तो वो खोल दी, और वहाँ से वो मज़े से सर्च करता है, कुछ पॉइंट्स पकड़ता है, फिर मुझे समझाने की कोशिश करता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर मैं उसको कह देती हूँ अच्छा कि अब आपने ये स्पेसिफ़िक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, आप खुद पढ़ लें, मैं आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है। उसने वो एक पकड़ा, उसने पढ़ा, और अगर उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या वो इसमें से नहीं भी है, अगर उसने जस्ट कोई वेदर के बारे में चीज़ पढ़ी है कि बिल्कुल छोटे लेवल पे तो जस्ट विंटर्स हैं, और फिर समर है, ठीक है, ऑटम है, स्प्रिंग है, तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि फिर वेदर क्या है, व्हाट इज़ वेदर, हाउ डिड इट स्टार्ट, और फिर वेदर कब चेंज होता है, इज़ देयर एनी एग्जैक्ट डे। फिर हमने क्या करना शुरू किया कि हमने एक जार बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड आवर साइंस जार, ठीक है, और
روز کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائنس جار کے اندر اس نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اس کے اوپر سائنس جار لکھا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو کوئی ایک راک ڈال دیا ہے، جو اس کو چیز نظر آتی ہے اس کو مسلسل ڈیکوریٹ کی جا رہا ہے. آئی ول ٹرائی کہ میں جو ہے وہ پکچر بھی اس کی لگاؤں کہ ہم نے سائنٹیفک جار کیسے بنایا ہے. اور جو اس کو کویسچن ملتا ہے نا وہ اس کی ایک چھوٹی سی چٹ بنا کے اس کو بند کر کے اس جار کے اندر ڈال دیتا ہے. اور جب ہم سب کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر شام کو ہم وہ لے کے بیٹھتے ہیں، اور اتنی ساری وہ چیزیں ہیں جو ایون جو میرے لیے فائدہ مند ہو رہی ہیں، میرے پہلے والے بیٹے کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو بڑا ہے، لیکن وہ اتنے مزے کے کویسچنز ہوتے ہیں. اور اٹ آل اسٹارٹیڈ جب میں نے تھوڑا سا ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو اس سے جو ہے نا ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو جیسی کی جیسی چیزیں چل رہی ہیں اس کی بجائے ہلکا سا سوچیں کہ آپ نے کیسے چیزوں کو سوئچ کرنا ہے. اب ہمارا روز کا یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہم لوگ اپنا وہ سائنس جار لے کے بیٹھتے ہیں، جو مجھے کویسچن آتا ہے میں اس کے بارے میں ان کو بتاتی ہوں. بعض دفعہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے ہماری فلانی بک میں سے مل جائے گا، ہم اس بک کو کھول کے اس میں سے دیکھتے ہیں. بعض دفعہ کوئی لگتا ہے کہ بہت اریٹیٹنگ لگ رہا ہے، اور بعض دفعہ ہوتا ہے ٹائم زیادہ لے گا، بعض دفعہ کسی ایک بچے کو اریٹیٹنگ لگ رہا ہے، ہم اس کے اوپر ریڈ مارک لگا کے اس کو جار میں واپس ڈال دیتے ہیں کہ یہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مجھے وہ اس کا نام نہیں یاد آ رہا، آئی ول رائٹ اٹ ڈاؤن، کہ وہ اس کی ایک ویڈیوز ہوتی ہیں. اور اوکے میں بتاؤں گی، میں یہاں پہ لکھ دوں گی میں کس چینل کی بات کر رہی ہوں. تو زیادہ تر جو کویسچنز ہیں وہ اس چینل کی ویڈیو میں سے مل جاتے ہیں. اور بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہمیں بڑے مزے کا نا اس قسم کا سا شو مل گیا ہے. اور اب وہ میرا بچہ جو سائنس کے لیے بیٹھتا نہیں تھا، وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ماما پہلے ہم سائنس کر لیں. تو ناٹ جسٹ یہ کہ صرف آپ اسی طریقے کے اوپر سوئچ کریں، آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ اگر ایک چیز مسلسل جو نہیں ہو پا رہی، یا ایک چیز جہاں کسی بچے کو ڈسٹرب کر رہی ہے، یا ایون کبھی آپ کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، یا اگر روٹین نہیں بن پا رہی، تو ٹرائی یور بیسٹ کہ اس کو آپ اپنے ماحول کے مطابق کیسے چینج کریں. اس بچے کو کبھی ٹیچر بنا دیں. اگر کوئی بچہ رائٹنگ پہ نہیں آ رہا تو چھوٹے بچے کو اس کو کہیں کہ اب آپ اس کے ٹیچر ہیں، آپ نے اس کو رائٹنگ سکھانی ہے کیونکہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے. وہ اس کو سکھانے میں ہی اس کا مینٹور بنے گا، اس کے اندر لیڈرشپ کی اسکلز آئیں گی، اور اس کو ایک کانفیڈنس ملے گا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کی جو رائٹنگ اتنی گندی اور آپ کو تو 2 پیجز روز کے لکھنے چاہیے. وی جسٹ نیڈ ٹو شفل تھنگس اے لٹل بٹ، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہی چیزیں آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سو اٹ واز جسٹ کوئک میسیج جو میں دینا چاہتی تھی. اور آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میری روٹین جو ہے وہ ویڈیوز ڈالنے کی تھوڑی سی اچھی ہو جائے. تو انشاءاللہ یعنی میں بھی تھوڑا سا آئی فیل بیٹر جب میں کوئی ایک چھوٹا سا بھی میسیج سینڈ کروں اور مجھے لگتا ہے کہ چلو کم از کم 10 لوگوں نے بھی سن لیا ہے، تو کسی کو لگا ہے کوئی اگر 10 میں سے ان میں سے اگر 2 لوگوں کو بھی فائدہ ملا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ تو چینج ہوا ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.